Ode is a lyric poem that addresses or appreciates a place, person, or an object, or sometimes an abstract idea also. As we all know, John Keats was diagnosed with tuberculosis. His life was full of misery and sadness for various reasons. He turned his pain and sorrow into art in the art form of poetry writing. पोएमटी देखिबा फर्स्ट पर्सन रे स्टार्ट हेची स्पीकर कहउचंती माय हार्ट एक्स एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स दैट मीन्स तांको केमिति अनुभव होची फील होची कि तांको बॉडी रे कोन पेन होची व्हाट हिज बॉडी अंडरगोज ए सब वर्णना करिसंती स्पीकर तांका सेंस ऑर्गन थ्रू रे फील करूचंती जेमिति से हेमलॉक पी देचंती हेमलॉक मीन्स जेमिति हमर अल्कोहल टाइप बा गोटे ड्रग कहीपर जोटा कि सबकि को भूलई दिए जंत्रणा को भूलई दिए को ये बहुत जंत्रणा होची हार्ट रे जंत्रणा होची ड्राउजी फील होची अर्थात निदुआ निदुआ जमती आखि बंद हो जाए जमती आम कि लोक मैंने जमती अल्कोहल खाइले टे निशा हो जाए तो सेमती कहते हेमलक पीला भाया लगुच किंबा से जो किसी गोटे भूलवा पी देकी वाइन हो अल्कोहल हो लाइक दैट किसी गोटे खाई कि से लिथे रिभर रे पड़गला भाया लगुच लिथे गोटे मिथोलोजिकल रिभर एटा को रिभर ऑफ फॉरगेटफुलनेस कह जाए अर्थात यही रिभर रे कि गाधोइले बा यही रिभर रे बुड़ पकेले जड़े से समय पाई से मुहूर्त पाई सब किछि भूली जाए लिथे रिभर रे मैजिकल पावर अछि तो ये स्पीकर कहउछन्ती मते लागुछि जेमति मु लिथे रिभर रे पड़ी जाइछि मोर किछि समय पाई मु मोर सब जंत्रणा को भूली जाइछि स्पीकर एठी नाइटिंगेल को कहउछन्ती तो हैप्पीनेस रे मु जम्मारु भी जेलस फील करू नै आई एम नॉट एनवी ऑफ योर हैप्पीनेस बट रादर आई एम टू मच हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस यू हैव गॉट द आर्ट ऑफ बीइंग happy whereas human beings do not possess that quality that art speaker Nightingale को light winged dryad बोली consider करूछन्ती तांको रेफर करा जाउछि एठी नाइटिंगेल किपरि गछ मानक भितरे जंगल भितरे ग्रीनरी एनवायरनमेंट चारिआडे ग्रीनरी भरी रही थाए एवं नंबरलेस शैडोज मध्य सब थाए से केते सुंदर भावरे केते एंजॉय करिकी से गीत गाउथाए समर सीजन विषय रे नाइटिंगेल पाखरे ए जो आर्ट अच्छी स्पीकर ताको अप्रिशिएट करूछंती सेकंड स्टैंजा रे स्पीकर विश करूछंती तांको गोटे प्रकार अल्कोहल दरकार बा गोटे प्रकार ड्रिंक्स दरकार सेटा केमिति प्रस्तुत हेइथिबो ना अर्थ रे बहुत दिन प्रिजर्व हेकी तैयारी हेइथिबो से जो अल्कोहल टा बा से जो ड्रिंक्स टा प्रस्तुत हेइथिबो अर्थ रे बहुत दिन धरकी रहिथिबारु सेटा बहुत ठंडा हेइथिबो तारा टेस्ट टा पूरा कंट्री ग्रीन अर्थात से लोकल एरिया रो फ्रूट्स जो सब मिलुथबो सेई फ्रूट्स रो टेस्ट थिबो अर्थात से फ्रूट्स रे प्रस्तुत हेइथिबो बहुत दिन धरी सेटा सेठी प्रिजर्व हेकी थिबारु तो से एरिया रो डांस सॉन्ग सनबर्न मार्ट सब किछि देखि सब किछि साक्षी थी से जो अल्कोहल टा गोटे बिकर जिते खोला हम पूरा फुल ऑफ वार्म साउथ थी अर्थात कहते पूरा एत दिन रही तो से बिकर जो खोल पूरा वार्मनेस भरी थी फुल ऑफ द ट्रू द ब्लसफुल हिपोक्रेन विथ बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम तो ये खोल तार से जो बिकर ढांकुणी जिते खोल तो सब बबल्स ऊपर को उठी भड़भड़ होगी सब लाल बही आसुव तो जिते से पीला पार्टीर कलरटा पर्पल कलर जेहेतु फ्रूट्स रे तैयारी होइथिबो बहुत दिन धरी रही तो कलरटा सेमती डार्क कलर हो जाए तो पीला माउथ रे पूरा पर्पल कलर हो पी साइला से पूरा वर्ल्ड ठारू दूरे जीवे तांको कई देखि परिबे नहीं अर्थात से सबु किछि भूली जीवे सबु किछि भूली जाई कि जेमिति फॉरेस्ट भितरे रही जीवे कंच जंगल भितरे कौठी से नाइटिंगेल सहित हजी जीवे काहारी को भी दृश्यमान हेबे नहीं कोठी उभे जीवे जंगल सहित मिसी जीवे एवं भूली जीवे को जिंस को भूली जीवे जो जिंस नाइटिंगेल केबे ता जीवन रे पत्र आडुअरे जानिबा को पाई नहीं अर्थात ह्यूमन मिजरी तापरे कहउछन द वेरीनेस द फीवर एंड द फ्रेट कहउछन तांको भितरे जो व्यस्त विव्रता चिंता तांको देह जो खराब हुए से जो पेन ए सबु किछि को से भूली जीवे जोटा को केबे नाइटिंगेल फील करी नहीं कारण सब बेले से हैप्पीनेस रे ही रही थाए पत्र आडुअर रे गीत गाउ थाए अर्थ रे मनुष्य माने बहुत कष्ट जंत्रणा पाते एठी जणे बसिकी बा एठी लोक माने बसिकी निजर दुख दुर्दशा
କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭରା, ସମସ୍ତେ ଏଠି କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଦ ପାସିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିର ମଧ୍ୟ ଡିକେ ଘଟିଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେ ହେୟାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସ୍ୟାଡନେସକୁ। ୟୋଥ୍ ପେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଠି ଡେଥର ମର୍ଟାଲ ନେଚର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଡେଥ୍ କେବେ କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେ ହେୟାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଭାବେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ହତାଶରେ ଭରିଯାଏ। ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ତ ଏ ରିଆଲିଟିଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ଆମେ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଏସ୍କେପ୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହାବୁଡ଼ିବ। ବିୟୁଟିକୁ ପର୍ସନିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ବିୟୁଟି ତାର ଲଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଆଇଜ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟୁମୋରୋ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବୁଝଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନସର୍ଟନ୍, ତ ସେଇଟା କେବେ ଲଭ୍ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିୟୁଟିର ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ। ବିୟୁଟି ଆଉ ଲଭ୍ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଗଳ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ନାହିଁ କି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ଜାତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହିଁ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ମର୍ଟାଲ ବଡି ଡିକେ ହେଇଯିବ। ମର୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗସ୍ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ରିଆଲିଟିକୁ କେବେ ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିକଜ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ୱି ଅଲ୍ ସେୟାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଥର କଥା ଭାବିଲେ ହତାଶ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟାକସ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପାର୍ଟସ୍, ପାର୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ଲିଓପାର୍ଟସ୍, ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟସ୍ଙ୍କ ଭଳି ଆଲକୋହଲ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସଫରିଂକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଶା ପଳେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସଫରିଂ ଭିତରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପଶିଯିବ। ସ୍ପିକର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଏ କରିବେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଭଳି। ଯେମିତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ତାର ଆର୍ଟ ପାଇଁ ଇମର୍ଟାଲ ରହିଥାଏ, ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଇମର୍ଟାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସହିତ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଏସବୁ କରିବେ? ଆର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପଏଟ୍ରି। ଥ୍ରୁ ପଏଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଯିବେ।